प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को से धन्यवाद दिए पुणी आपण मान समस्त को बाइबल ट्यूटोरियल आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। आज आम सत्य समाचार 26 अध्याय को आसीचु 26तम अध्याय को आम आसीचु आ सत्य समाचार बाइबल सत्यासत्य को जानापी आम को साहाय्य करुच्ची। मो प्रभु को धन्यवाद दी। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय नुहति। प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय अटे। बाइबल रे जहाँ गुड़िक लेखा जाइए लेखा जाइए आपण आमु पढ़ू आउ परित्राण पाई। आज आम सत्य समाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्टर विषय आम अध्ययन करवा। प्रसंग होची जीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। जीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। जो माने किछि जानती ना जीशु को विषय से गोटे कथा कहती जीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष रु 30 वर्ष मध्य कोठी थिले सेटा कह सेटा पचारि दियंती लोक मान कहते अरे तमे जानिनु सेटा से कहते नाई नाई जीशु कोठी आसते जानिच जीशु पुरी को आसी जीशु आसते पुरी को आसते आमर शंकराचार्य मान शिक्षा ग्रहण कर से दीक्षा ग्रहण कर जाइए। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट थिले हिंदू से थिले सनातनी हिंदू एटा भी कही पकाती आम लोक मैंने चुप ही परा लगुच। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु किए थिले बाइबल प्रकाश करें आमे कहते अपन मस्त खोलतु जहन 20 पर्व तार 30 आ 31। यीशु शिष्य मानक साक्षात रे एही परि अनेक और विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सबु एही पुस्तक रे लेखा होई नाही। किंतु तुम्हे माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुणी विश्वास करी जेपरि तुम्हे माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हुओ एथि निमंते ए समस्त लेखा जाय अछि। कोन पे लेखा अछि जेपरि आपण पढिबे जानिबे और विश्वास करिबे और कोन जीवन प्राप्त होबे एथि पे लेखा अछि। विनष्ट हेबे से लेखा नहीं। और बाइबल गुडे विषय प्रकाश करे आ गुडे विषय नीरव मध्य रही किंतु नीरवता मध्य सुधा आप सत्यता पाई। आज आम जीशु ख्रीष्ट अज्ञात 18 वर्षर सत्यता को आम अध्ययन करने जावा आईटा अध्ययन करू करू आम संपूर्ण भाव में जीशु ख्रीष्ट जगत रोहणी काल 33 वर्षर समस्त विषय को आम ध्यान कर वाक्य को आपण निजे शुणिबे आपण जतिकी रिलेटिव को जानी से ख्रिस्टियन हूँ कि अण ख्रिस्टियन हूँ आप पठातु आदि आप यूट्यूब चैनल अच्छी यूट्यूब चैनल भी पका वाक्य को जतिकी यूट्यूब चैनल पकई पारे पकातु कारण मुझा को मोनेटाइजेशन करना जे आपण को ये कटबू कि कटब नहीं आप आराम रे आपण चैनल पकई पारे लोक जाना दरकार जीशुकर से 18 वर्ष से कौटी काटी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट इतिहास रे बा भूगोल रे ऐतिहासिक भाव में कि भौगोलिक भाव में केबे भी भारत को आसीना अब प्रभु जीशु ख्रीष्ट भारत को आसबार प्रश्न भी नथिला। को पंडित पाखर शिक्षा ग्रहण करने आसबार आवश्यक नथिला कहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म समय ही पंडित माने प्रणाम करवा जो जीशु को जो शिशु जीशु को पंडित माने पूर्व देश कहले भारत मध्य बुझाऊँ पूर्व देशर पंडित माने दल ही जे माने एस्ट्रोलॉजी विषय जानती से माने तारा को देखी समस्त विषय गणना कर जानती से माने प्रणाम करने
तो जो शिशु जीशु को पंडित माने प्रणाम करबा जाइछंती से शिशु जीशु बड़ होला परे को पंडित पाखरे शिक्षा ग्रहण करबा आसीबे नहीं आ जीशु ख्रीष्टकर कौन से शिक्षा कौन सी भारतर पंडित बा दार्शनिक बा शंकराचार्य बा धर्मगुरु सहित मिसे नहीं तांकर आश्चर्य कर्म अनन्य थिला जीशुकर जन्म आश्चर्य थिला तांकर शिक्षा भी आश्चर्य थिला तांकर कार्य भी आश्चर्य थिला तांकर जीवन भी आश्चर्य थिला आ तांकर मृत्यु मध्य आश्चर्य आ मृत्यु पर से तृतीय दिवस पुनरुत्थित होती भारत कौन सी व्यक्ति एपरिक कौन सी देवदेवी बा कौन से शंकराचार्य बा कौन से धर्मगुरु मरिक उठी ना विद्या शिखे आज आपण को धर्मशास्त्र बाइबल रे जहाँ जहाँ लिखा जाइछि तांकर जन्मरु तांकर स्वर्गारोहण पर्यंत प्रतिटी विषय टिकिनिकी भाव कहवा चाहे अब एटा प्रत्येक ख्रिस्टियान जानिबा दरकार और प्रत्येक जो जीशु को विश्वास करती ना से माने भी जानिबा दरकार प्रथम से आम देखा जीशु ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार अच्छे ताहा नुह से थिबार जन्म होइछ तांको द्वारा समस्त विश्व सृष्टि आम प्रथम से पदटा पढ़ी दिबा जोहन तार प्रथम अध्याय 3 पद जोहन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होइअछि सेति मध्यरु गोटे सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नहीं एठे में जानछु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए से सृष्टिकर्ता अटंती से किए अटंती से सृष्टिकर्ता अटंती से सृष्टिकर्ता और से कौन कले से देह धारण करी जगत को आसिले जदि आपण देखिबे आपण तारो 18 पद पढ़ंतु केही केबे ईश्वरंकु देखि नहीं पितांको कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर को केही केबे देखि नहीं जदि ईश्वर को केही केबे देखि नांती आम देशर लोक मन कहा को देखि छ तुम कहा को देखिलो जे आकृति बने पकेलो ईश्वर को तो केही केबे देखि नांती तुम कहा को देखिलो भाई भनी माने जतले लोक माने शिक्षित लोक माने पचारंती हम उत्तर भी दे पारु अमेरिकार जनसंख्या 34 कोटी आमर देवदेवी का 33 कोटी किंतु आमे एते थाई कि मध्य अमेरिका तो समान नहीं से सुपर पावर से ज्ञान रे से धन रे सब रे नंबर 1 आमर 33 कोटी थाई मध्य किछि काम होनी अवांतर विषय गुड़ा लोक मान लदिबा चाहती ये आम देखू कहीं के ईश्वर को देखी ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट देह धारण कर जगत को आसिले जगत सृष्टि करता प्रथम विषय आम जीशु ख्रीष्ट अज्ञात से 18 वर्षर अध्ययन करने समय प्रथम जन्म देखिए और यहाँ मन रखी था प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार नाहांती से थिबार जन्म होइछ आ भारतर जते राजा मान को देखिबे तांकर वंशावली नाही अधिकले तांकर बापार बापा तार बापा गोटे आसी परिबो जीशु ख्रीष्टकर संपूर्ण वंशावली जे मानव भाव रे जे आसीले मानवीय संपूर्ण हिस्ट्री अछि जीशु इतिहास अटंती काल्पनिक नहंती तो जीशुकर जन्म रेकॉर्ड करा जायछि इट इज रेकॉर्डेड तांकर जन्म रेकॉर्ड करा जायछि अपन जदि देखिबे लुक तार 2 पर्व प्रथम 3 पद से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखाजिब निमंते काइसर अगस्टंक ठारू आज्ञा घोषणा करागला सूर्यार शासनकर्ता किरणीयंक समय रे प्रथम थर एही नाम लेखा होइथिला सेथि निमंते समस्ते नाम लेखेबा पई आपण आपण नगर को जाउथिले 4 पद
ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୁକ। ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଲୁକ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଜରିତର ବେଥଲେହେମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ এই নামটা প্রদান କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ବି ପଢୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ? କୋଉ ଲୋକ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଭିୟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମଟା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାମ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗର୍ବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିନା ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବନି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ବିନା ବାଇବଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବାଇବଲ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ହେଲା,
ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 84,000 ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ। ତାପରେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 40-41। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ 40-41-42 ବି ପଢିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 40-41-42। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର 46 ପଦ ଆଉ 47 ପଦ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ବି ପଢିବେ ବା ଭୂଗୋଳ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ସକାଶେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ବାଟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 51 ପଦ ଆଉ 52 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 51-52। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ସେ ରହିଲେ ସେଠି 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିକି? ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
से कार्य से करुछन आउ ताहा करी से परिवार अन्य सदस्य मानकर जत्न से नउछन जेतु बड़ पुओ भाबरे तांकर दायित्व थिला परिवार जत्न नेबा तेणु से कोन करुछन से बड़ी कार्य करी जत्न नउछन केते वर्ष 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत से नाजत रहिले और बढ़ई कार्य कले बढ़ई कार्य करुଥିଲେ एक की सही बढ़ई नुहे 12 वर्ष बढ़ई ने 12 वर्ष बढ़ई विषय लोक 12 वर्ष के बढ़ई काम करे नहीं 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत जो 18 वर्ष से नाजत रहिले मरियम करो आउ तांकर से जो भाई भौणी माने थिले से मान को प्रत्येक को से जत्न नेले और लोक माने ताको विषय को एक की सही बढ़ी नु तो ए 12 वर्ष 18 वर्ष से कोठी जाई नांती नाजत रहिले और बढ़ी कार्य करु तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछ लुक कंप्लीट विषय लिखुछ जेतु 12 वर्ष 18 वर्ष से बढ़ी कार्य कले और से गुडा को प्रांजल भाव रे लिखिबा आवश्यक नाही तेणु से खाली एति लिखिले गले बसीभूत रहिले 12 वर्ष गले रहिले आउ 30 वर्ष पर्यंत से बढ़ई कार्य करी से रहिले तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछथि आउ कोन हैला तापरे लुक 3 पर्व 21 पद समस्त लोक बाप्तिजित हेला उतारे जीसु मध्य बाप्तिजित होई प्रार्थना करुतवा समय रे आकाश उन्मुक्त हेला एटा में देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एबे बाप्तिजित हेबा पे आसुछि केते वर्ष बयस रे तांकर 30 वर्ष बयस रे से बाप्तिजित हेबा पे सेबे आसुछ तांकर बाप्तिस्म भी रेकॉर्डेड हेछि बाप्तिस्म तांकर सुन्नत भी रेकॉर्डेड हेछि आ तांकर बाप्तिस्म मध्य रेकॉर्ड करा जाइछि तापर आपण देखिबे 3 पर्व 23 पद जीसु कार्य आरंभ करिबा समय रे ताहांको प्राय 30 वर्ष बयस होइथिला लोकंको धारणा अनुसार से जोसेफंको पुत्र जोसेफ एलिंको पुत्र एते हम देखुछु कोन प्रभु यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष बयस रे कोन कले सेवा कार्य आरंभ कले यीशुकर जन्म रेकॉर्ड करा जाइछि ताकर अष्टम दिन सुन्नत भी लिखा जाइछि 12 वर्ष बयस रो कथा लिखाइछि 12 वर्ष 30 वर्ष नाजरित रे बढ़ई भाव रे रहिले लोक मान जानले एक ही सही बढ़ई नै नाजरित रे अनेक बढ़ई थिले किंतु एई बढ़ई समस्त गोटे भिन्न थिले ए बढ़ई का को ठकंती नै मिछ कोंती नै काम ठीक रे करंती आ उचित समय रे लोक को दियंती आ सेई पेल से नाजरित रे समस्त तांको जानि थिले एटा सही बढ़ई से बढ़ी से कोठी जाई नांती बढ़ी भाव रहिले तापरे 30 वर्ष बयस रे से कोन करछंती ता पूर्वरु से बाप्तिस्म हेले और 30 वर्ष बयस रे सेवा कार्य आरंभ कले तापरे 4 पर्व 1 पद जीसु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुडिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मांको द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तृत्व परीक्षित हेउथिले तो एबे 40 दिन रो प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपवास मध्य से रेकॉर्ड करूछन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष्य भाव रे जो जगत रे आसी रहिले त सब कथा प्रांजल भाव रे लुक लिपिबद्ध करूछन ओ पुणी कहि रखे एटा आपनकर क्रिश्चियन बंधु मान को अन क्रिश्चियन बंधु मान को भी दियंतु सर यीशु को विषय जानंतु आ पुणी कहिबा पई चाहे यदि आपन मान को YouTube चैनल अछि पकांतु समस्त जेपरि जानिबे एटा मोनेटाइजेशन करी नै पुणी कहिबा पई चाहे ए चैनल टा को जे कोनसी लोक मध्य एटा को निजर चैनल रे पकाई पारिबे शेयर करि एटा आपन को निर्भर करू हमें जानिबा दरकार हमें भी जानिबा दरकार से माने भी जानिबा दरकार यीशु कहानी नुहंती यीशु कल्पित कहानी नुहंती यीशु पौराणिक भी नुहंती यीशु ऐतिहासिक होते कंप्लीटली ट्रुथ और समस्त विषय आम जानिबा दरकार यीशुकर जगतर रोहणी काल विषय आम ता जानिबा दरकार यीशु किए जानिबा समस्तंकर अधिकार अछि अब एटा आम देखु यीशु 30 वर्ष बयस रे कार्य आरंभ कले तापर कार्य आरंभ करबा पूर्व 40 दिन उपवास कले
तो आम देखुलु जे प्रति निस्तार पर्व जोसेफ और मरियम यीशु को निस्तार पर्व पर नहीं की जाउथिले तो से छोट थे 12 वर्ष पर्यंत नहीं गले और 12 वर्ष 18 वर्ष पर्यंत यीशु निजे जाइथिले तापरे बळका 30 वर्ष हिचेबे आ बळका 3टी निस्तार पर्व आमे जोहन पुस्तक देखि पानी आ 3 वर्ष आपण देखिबे जोहन तारो 2 पर्व 13 पद जोहन 2 पर्व 13 पद ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। एटा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सेवा कार्य आरंभर प्रथम निस्तार पर्व प्रथम निस्तार पर्व प्रभु यीशु ख्रीष्ट मशांकर व्यवस्था को सफल करने आसी से निस्तार पर्व पालन करने से जेरुसालेम को जाऊँ प्रथम जोड़ा आम लिखुच परवर्ती बयस 31 वर्ष बयस से निस्तार पर्व पालन करने जेरुसालेम को जाऊँ प्रथम लिखा 31 वर्ष तापर जोहन 6 पर्व तार 4 पद ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। एटा होची द्वितीय निस्तार पर्व माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କର 32 वर्ष यीशु ख्रीष्टଙ୍କର 32 वर्ष मु आपण ताकर जन्म रो एबे 32 वर्ष जानि आ या मध्ये ताकर अज्ञात 18 वर्ष कथा भी कहली जा से नाजरीत रे बढी भाबरे कार्य करी एटा में देखुची ताकर 32 वर्ष कथा तापरे जोहन 11 पर्व 55 पद ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା ପୁଣି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 12 पर्व 1 पद ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 13 पर्व 1 पद ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगतरु प्रयाण करबा पूर्वरु जगतरु सेवा कार्य समाप्त करी जिबा पूर्वरु एटा तांकर शेष निस्तार पर्व थिला यार परवर्ती दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को स्थापित होइथिले एटा होछि तांकर जीवन 33तम निस्तार पर्व तो आमे लुक आउ जोहन पुस्तक रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର 33 वर्षर संपूर्ण जगतर रोहणी काल इतिहास में देखि तो इतिमध्य प्रभु केतेबेले आसिले भारत को काहाटो शिखिबा को गले को पंडितटा शिखिबा गले यीशुकर शिक्षा कहा शिक्षा सहित मिसुची यीशुकर जीवन कहाटारे मिसुची यीशु जो अलौकिक आश्चर्य कर्म करिसंती को शंकराचार्य बा को धर्मगुरु ठार शिक्षा ग्रहण करिसंती मृत मान को को शंकराचार्य जीवन देइतिले किए पानी ऊपर चलीतिले किए 5 2 माछ को 5000 अधिक लोग खाइबा को देइतिले किए झड़ को शांत करितिले किए पवन को चुप करैतिले किए 4 दिन रे मढ़ा को जीवन देइतिले किए मरी के उठितिले किए मृत्यु को जय कर स्वर्गारोहण करतिले जे काहाटर शिखिबे से प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को काहाठारु शिक्षा ग्रहण करबार आवश्यक नाही कारण से निजे ईश्वर थिले आ ईश्वर को मनुष्य पाखरे शिखिबार आवश्यक नाही मते थरे जने पचार छी आज्ञा यीशु काहे कि स्कूल जाई ना एटा भारत रो राजा माने गुरुकुल को जाई छंती कोनस ना कोनस लोकटा शिक्षा ग्रहण करि छन यीशु जाई ना कारण यीशु को पढाइबा पई मास्टर का जन्म ही ना जे कहबा मात्र पृथ्वी सृष्टि हला ए विश्व सृष्टि हिची से कहा पाखु को शिखिबा जी से तो ईश्वर अटन
ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ତ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକେ କଣ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। এইটা ওড়িশା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ବନାଯିବ। এইটা ରୋମିଓ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ସେ 24 ତାର 6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲୁକ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ଉଠିବା, ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? AD 52 ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକୁ 1972 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। এইটা ଲେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଲୁକ ଏଇଟା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହେବା ବିଷୟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ବି ଲେଖା ଯାଉଛି। ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜହନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସମାଧିରୁ ସେ 3ୟ ଦିବସ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବା କଥା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ସେ ସେଇପରି ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଗମନ କରିବା କଲେ କଣ କରିବେ, ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇନାହିଁ, ଏଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ କୁହାଯାଉଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ସୁସମାଚାର କିଏ? ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ। ସେଇଟା ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକ 2 ପର୍ବ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, 10 ଆଉ 11 ପଦ। ଲୋକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କଣ, ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନାମ ବି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଟା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ମାନବର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଧାର୍ମିକତାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି।
आ जीशु को ग्रहण करने द्वारा कार धर्म कि जाति कि भाषा किसी परिवर्तन हुए नहीं। परिवर्तन हुए कौन तार मन परिवर्तन हुए। तेणु जीशु को ग्रहण करने द्वारा जड़े लोकर धर्म चली जाऊ नहीं, तार जीवन बदली जाउछि, तार चरित्र तार स्वभाव बदली जाउछि। तेणु जीशु को ग्रहण करिबार कौनसी असुविधा नहीं, केही भी ग्रहण करि पारिबे। परित्राण केवल जीशु को ठारे ही मिले। अब प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त को त्राण करता है। दुईटा पद में पढ़ा तीतस तार 2 पर्व 11 पद। कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह प्रकाशित होइअछि। समस्त मानवर परित्राण केवल ख्रिस्टियन मानकर जिहुदी मानकर नुहे। बेले बेले लोक मान कौन कहते जीशु विदेश रू आसी, अज्ञान लोक मान कहते अमेरिका आसते, किए कौन इंग्लैंड रू आसी। जीशु इंग्लैंड कि अमेरिका आसी नथिले, जीशु स्वर्ग रू आसी। से सृष्टिकर्ता जे जगतर सृष्टिकर्ता, जे मनुष्य को सृष्टि करिसथि, से देह धारण कर जगत को आसी। को देश रू आसी ना, से विदेशी भगवान से नुहंती। एबे समस्त मानवर परित्राण पाए ईश्वर अनुग्रह प्रकाश करी। प्रथम जहन 2 पर्व 2 पद। आउ से आम्भମାନଙ୍କ पाप निमंते केवल आम्भମାନଙ୍କ पाप निमंते नुहे, मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती। से कौन अटंती? समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते प्रायश्चित स्वरूप अटंती। केवल आम पाई नु। कौन लिखा जाउछि? आउ से आम्भमान को पाप निमंते, केवल आम्भमान को पाप निमंते नुहे, मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित। समस्त जगतर पाप रो प्रायश्चित जीशु अटे। जतले जने लोक जीशु को ग्रहण करूछि, से तार त्राणकर्ता को ग्रहण करता, मुक्तिदाता को ग्रहण करूछि। प्रिय भाई भणी मान आपण मान को कहि रखे जे कोनोसी धर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी, कोनोसी धर्म कर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी। मुक्ति केवल केवल जीशु दे पारिबे, आ अन्य केही दे पारिबे। एटा शास्त्र कहूछि, आ मु जहा कहूछि आपण माने मते देखि पारुछ। आपण को बाइबल से लिखाई छी, मो बाइबल जा लिखि, तेणु मु पढ़िबा पई कहूछि। जदि जने लोक अधिक जीशु के विषय जानिबा पई चाहे, से निहाती बाइबल पढ़िबा। बाइबल न पढ़ी जीशु को जानी हबनी। आजिकल में देखुछु गुड़े बाबा माने जीशु के विषय कहउछंती, नेता माने जीशु के विषय कहउछंती, फिल्म स्टार माने जीशु के विषय कहउछंती, जे माने सत्यता जानती नहीं। एठी हमें देखु कोन मन रखितांत कोनोसी धर्म आपन को स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं। एपर के ख्रिस्टियन धर्म मध्य आपन को मुक्ति बा उद्धार बा स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं। मुक्ति दे पारिबे जीशु, स्वर्ग को नहीं पारिबे जीशु, परित्राण दे पारिबे जीशु। आ स्वर्ग रे आपन कोनोसी धर्म लोक को देखिबे, कोनोसी धर्म लोक केवल जीशु ख्रिस्टन को द्वारा परित्राण प्राप्त होइछंती, मुक्ति लाभ करछंती, से मान को ही आपन देखिबे। जा में देखुछु प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10 पद। प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10। एहा परे मु दृष्टिपात कली, आउ देख सर्व जातीय, सर्व गोष्ठीय, सर्व वंशीय और सर्व भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई और खजुरी बाउंगा हस्तरे धरी सिंहासन और मेषशावकଙ୍କ सम्मुखरे दंडायमान होइअछंती। सेमाने उच्च स्वरे कहुअछंती, परित्राण सिंहासन पविष्ट आम्भମାନଙ୍କ ईश्वरଙ୍କର ଓ मेषशावकଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। एटा हम देखुछु, या पर मु दृष्टिपात कले देखो सर्व जातीय लिखाई छी, सर्व गोष्ठीय एटा भी लिखाई छी, सर्व वंशीय लिखाई छी, सर्व भाषावादी लिखाई छी, एटी सर्व धर्मीय लिखाई। लोक मान कोन कहछ नाइ नाइ सबु धर्म लोक स्वर्ग को जिबे, सेही धर्म रे भी जिबे, सेही धर्म रे जिबे, सेठी भी भलो काम करिबा लोक अछंती, भद्र लोक अछंती, सरल लोक अछंती, से माने प्रिय माने हमर भद्रता, सरलता, नम्रता स्वर्ग को नबने। एटा भलो विषय।
धर्म कर्म स्वर्ग को नेब ना यीशु ख्रीस्ट रक्त रे पाप क्षमा पाइबा दरकार तेबे से स्वर्ग को जाई परिबो कौन सी धर्म नहीं पारिबो तेणु लेखा रहउछि सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी सर्व धर्मीय लेखा सब धर्म लोक जीवे ख्रिस्टियन धर्म लोक भी स्वर्ग को जीवे नहीं जो जीशु ख्रीस्ट को त्राणकर्ता भाव ग्रहण कर उद्धार प्राप्त होती जीशु ख्रीस्ट रक्त रे पाप परिष्कृत होती से माने ही जाई पारे या मु शास्त्र कहली मु आपन को याडू सियाडू किछि कहि नै रागिबार विषय भी किछि नै जदि आपण माने अधिक जीशु विषय जानिबा पई चाहंती आपण यूट्यूब रे जानतु आपनकर से कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मु जीशु विषय रे एटा जानिबा पई चाहूची गाली दियंतु नै गाली देले किछि लाभ नै गाली दे कार मंगल हेबनी जदि जीशु विषय जानिबा पई चाहउछंती लिखंतु मु जीशु विषय एटा जानिबा पई चाहूची जीशु विषय सेटा जानिबा पई चाहूची आपण लिखि पारंती हम आपन को निश्चित भाव उत्तर देबो निश्चित भाव आपन को उत्तर देबो जहा लेखाई छी ता निश्चित भाव जणाइबो जा लेखाई नै लेखाई जो कहउछन अज्ञात 18 वर्ष कोटी काटिले आज हम शिक्षा रे देखलो 18 वर्ष कोटी काटिले 18 वर्ष कथा मु कहि नै यीशु ख्रीष्टकर जगत रोहणी काल 33 वर्षर समस्त विवरण मु आपन को तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट युक्ति तर्कर विषय नुहंती विश्वास विषय जे के विश्वास करिवो से विनष्ट न होई परित्राण प्राप्त हे प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछु सत्य समाचार आज से 26 अध्याय पर्यंत हम आसी पारिछु आज अध्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय अध्ययन करिया पे देइतवर धन्यवाद दी प्रभु एई संवाद जेपरि हमर क्रिश्चियन अन क्रिश्चियन जो माने मते सुनिबे प्रभु समान को परित्राण निमंते यहा एक सत्य संवाद हो प्रभु जे प्रश्न सत्य सत्य जानि परिबे लोक मानकर अबांतर युक्ति तर्क अबांतर कथार शिकार न हेबे एथि पय दया कर सहायता प्रभु बाइबल रे जा लिखित होई अछि हमर परित्राण निमंते अनंत जीवन जेपरि पाई पारि प्रत्येक को सहायता करो प्रभु आगामी अध्याय रे मते आमान को अनुग्रह करो प्रत्येक को आपण हस्त रखिली दया कर प्रभु जगतर रोहणी काल मध्य जेपर आम जीवन को सजाड़ी पारिबु आ अनंत काल पय प्रस्तुत होई पारिबु आमान को अनुग्रह मनुष्य थोरे जन्म हुए थोरे मृत्यु भोग करे तापर तार विचार हुए तार अनंत काल स्वर्ग रे नचेत नरक रे काटिबा को पड़िबो या बुझिबा पे सहायता कर दया कर प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद यीशु को अति प्रिय